pa ba? Diba? So again, basta mag-isgot kita negosyo na agin na produkto. Sakto ba? And then naminaw baganihan ni Doc Tony, nga very credible kayo mo present sa product, no? Grabe. So meaning nakasabot ra gyud. Kay kung wa mo kasabot mga guests, pwede na mo pabalik ang presentation ni Doc Tony. Yes or yes. But anyway, mao na ni siya. Dapat gyud maminaw gyud mo ani. In order for you to enjoy discount, free products at the same time mahimutang milyonarya pareha sa mga daghan kay mga na-GMD diri. So you need to decide, you need to become a distributor like us, no? Dili pwede nga magsige mo sana all. No, dapat na agi desisyon. So how? Be a distributor like us, no? So naa diri, naatay duha ka package. Ang first package is the instant direct, no? So para ni siya sa mga matalinaw, no? Kanang malinaw kayong mata ba? So kung matalinaw mo, mao ni nga package ang inyong piliun, ha? So automatic, bisag dili mo distributor, the company will give you outright 30% discount wherein you only just pay or you will just pay 101,960. Again ha, negosyo na nga itong gisgutan ha. Ay mong pagsakasakas kilay niyo din ha. So again, you pay, you invest kasi you invest. Kung mo invest na agad ay balik. No? So we invest 101,960 but the company will give us 17 Better Together kits, no? So ang katong 17 Better Together kits, that's our price ato is 8,650. So you will be given 17 Better Together kits amounting to 142,800. So sa mga guests, mangutana ko, kung nibayad mo 101 pero tagaan mo sa company of product na worth 142,800, nikita wala? Nikita. Okay, kung imno nimo nakasave wala? Nakasave. Yes or yes. Klarong-klaro. So again, nakauyo naman ka, plus tagaan pag yung 9 bottles of intra-free. No? Amazing business. Yes. Grabe yun kayo. Kanang 9 ka bottle ng intra-free, pwede ko gina nato siya imnon. Pwede na sa di kaligo, pwede na sa di lamos, no? Pwede na sa di baligya. No? Pero kung ato na siyang ibaligya, worth na siya 16,200 pesos. So, profit and savings is 57,040. No? Profit kung ihurot na ito baligya. Savings kung atong doon og inom. Yes or yes? So again, ROI is 56%. No? Dako gyud kayo ang ROI niya. Or in fact, kung naamoy 100,000 karon sa bangko or sa inyong bulsa, standbyan na sa inyo sa bangko for 1 year, sure jud ko, di yun na motubo og 57,000 in 1 year. Yes or yes? So, again, pwede cash, pwede credit card. So kung dili pa ninyo mo i-priority ninyo ang instant direct, nasa may kaduhang product package which is the Express Direct. Automatic 20% discount ang imong ma-enjoy bisag dili pa ka member. You will invest 62,480. The company will give you 9 Better Together kits worth 75,600. No? So, pangutana again, nakasave wala? Nakasave. Dako kayo save, no? Plus, tagaan pag yung 3 bottles of intra-free. So, since nakauyan ka sa product, ang libre imna. And then the rest of the product atong ibaligya. So again, that's 5,400. So kung mahurot itong baligya, ang atong product package, mo ginansya sa tag 18,520. So kung atong hotdog inom, kay natay ipamatik sa lawas, automatic makasave tag 18,520. Yes or yes? So 30% discount. Pwede cash, pwede credit card. Pwede na sa siya combination, cash or credit card. Okay? So, now, ang nakanindot dili sa lifestyles, kay bisan unsa pa nga product package ang imong kuhaon, on your next purchase, you will enjoy 40% discount. Ang nakanindot pa gyud, you will have enjoy 1 million personal accident insurance, di lang ta mag-ampo ana, of course, no? Pero kinsa man say nag-ampo nga maaksidente? Kana ba nga aksidente, nag-ampo pala sila maaksidente? But thank God kay it's given for free by the company. Pakpakan na tong lifestyles, no? At the same time, napagitay 100,000 hospital reimbursement benefit. Okay. So, now, nanatagalis kitaan. Ay, gusto